Kaya wala man daw may dagat dito sa mo nang nagdayo mi diri ang dapita. Perti man din yung balikira, bakiril. Naunsa naman niya kung baba mga kaidol nga di naman niya makalitok. Basta ka na bitong nami sa babaw tapos ang dagat nasa ubos. Mao na siya, akong bot pa sa bot. Ay mo dia pagbagot-bot kay maori gina ako malitok, maori gina makaya sa akong baba. Mao nang kulat lang mo dia kay maabot ra lagi ta sa among padulngan. Nagdala-dala dai mi danog snack tiyang dapita kay layo ra ba gyud ang tindahan diri Basin unya mapas mo pa mi unta. Ug mao na nagsugod na mi diri lisod-lisod nga agian. Naunsa naman niya ang tour guide nga saag ba pug apil. Namo gyud tarong dia nga agianan pero wala mi didto ni agi kay dako manggong bayro no namo kay daghan manggod mi. Mao na nga among tour guide nangita na lang og paagi. Nindot kuno kay na dia kay puti kuno kay balas. Ambot lang kung di ba na mong mata mo mang puti. Ug mo na ni nakita na namo ang dagat pero nakapan lisod gyud agian. Perti man taon ning habuga. Asa man mi dapit ani mo agi. Tanawa mo tour guide tuara naguna-una na. Wala gyud bilatasan iya lang ming gibiyaan. Kung nakaabot man ka ani nga video mga ka-idol, palihog lang kog follow, like and share. Dako na nigtabang para diri sa amoa para pagbalik namo na may ikabaya, di na may makaagi diring dapita. Nilikay manggod mi sa entrance nga 50. Pigado manggod kayo kay wala mi kaayo pangwarta.